بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس الليكسيك بعنوان ليكسيك تيماتيك relatif à la santé et aux maladies. هنا في هذا الدرس إن شاء الله غادي نتعلموا واحد مجموعة من الكلمات عندها علاقة مع لا سونتي ومع مع الصحة ومع الأمراض. داكوغ. نبداو إن شاء الله بلا rubrique j'observe et je découvre. La première phrase. Les aliments nécessaires à la vie permettent à l'être humain d'être en bonne santé. Je répète, les aliments nécessaires à la vie permettent à l'être humain d'être en bonne santé. Les aliments المفيدة للحياة كتسمح للإنسان باش يكون في صحة جيدة. Donc les aliments nécessaires à la vie permettent à l'être humain d'être en bonne santé. La deuxième phrase كتقول les médecins nous expliquent que les matières grasses d'origine végétale sont mieux que celles d'origine animale. Je répète, les médecins nous expliquent que les matières grasses d'origine végétale sont mieux que celles d'origine animale. هنا les médecins كيشرحوا لنا ولا كيفهموا لنا بأنه les matières grasses d'origine végétale المواد الدهنية اللي الأصل ديالها نباتي sont mieux أحسن que celles d'origine animale من هادوك اللي الأصل ديالهم حيواني. دونك هنا المواد الدهنية الأصل نباتي أحسن من المواد الدهنية الأصل حيواني. كنا شفنا في الدرس ديال لا ليكتور بعض الأنواع ديال الماتيغ غراس دوريجين فيجيتال. قلنا بحال زيت الزيتون بحال زيت أرغان الزيوت بصفة عامة هادوك سوسون دي ماتيغ غراس دوريجين فيجيتال. وشفنا دي ماتيغ غراس دوريجين أنيمال بحال الزبدة. داكوغ. On passe à la première question. Quel effet les aliments nécessaires à la vie ont-ils sur l'être humain? Quel effet ما هو المفعول ديال les éléments nécessaires à la vie ont-ils sur l'être humain؟ ما هو المفعول ديال هاد les aliments nécessaires à la vie على l'être humain؟ donc هنا في غادي نشوفو بأن les aliments nécessaires à la vie permettent à l'être humain d'être en bonne santé. Donc, quel est l'effet? C'est d'être en bonne santé. Donc, l'effet, ou les aliments nécessaires à la vie ont un effet sur l'être humain. Cet effet est d'être en bonne santé. Ou l'effet des aliments nécessaires à la vie en permettre et de permettre à l'être humain d'être en bonne santé. Donc l'effet. Donc l'effet des aliments nécessaires à la vie est de permettre à l'être humain d'être en bonne santé. La deuxième question. Quelles sont les matières grasses recommandées par les médecins? Là, la réponse est la deuxième question. Deuxième phrase. Quelles sont les matières grasses? Je connais les matières grasses recommandées. يعني المنصوح بها من طرف les médecins. Recommandées par les médecins. Donc هنا إلا جينا la phrase غنشوف بأن les médecins nous expliquent que les matières grasses d'origine végétale sont mieux أحسن من d'origine animale. Donc شكون اللي أحسن؟ les médecins qui recommandent les matières grasses d'origine végétale. Donc غنقولو les matières grasses d'origine recommandées par les médecins
sont celles d'origine animale ou la végétale? Végétale, très bien. Très bien. On passe à la deuxième question. Troisième عفوا. Écris les mots qui t'ont permis de répondre. واكتب الكلمات اللي سمحت لك بأنك تجاوب على هاد لي دو كيستيون. داكوغ. هنا في لا بروميير كيستيون شنو هي الكلمة اللي سمحت لنا باش نجاوبو؟ هي bonne santé. être en bonne santé. وشنو هي الكلمة هنا اللي سمحت لنا باش نجاوبو؟ هي origine végétale. matière grasse d'origine végétale. دونك غادي نكتبوهم هنا. غنكبر شوية الخط. بالنسبة للسؤال الأول كانت عندنا الكلمة هي bonne santé. bonne santé. بالنسبة للسؤال الثاني كانت عندنا matière grasse d'origine végétale. D'accord. La quatrième question كتقول à quel champ lexical ces mots appartiennent-ils؟ اش من champ lexical هاد لي مو كتنتمي؟ champ lexical قلنا بالعربية هو الحقل المعجمي. اش من حقل معجمي؟ اش من ميدان؟ اش من تام؟ هاد لي مو اللي كتبنا appartient. اش من حقل؟ واش مثلا نقولو مثلا المدرسة؟ لا. نقولو مثلا الاصطياف ولا السفر؟ لا. دونك هنا إلا طلعنا العنوان غادي يبان الجواب. Le champ lexical هو la santé et les maladies. Donc le champ lexical de ces mots appartient au champ lexical la santé et les maladies. D'accord, on passe à la question suivante. Je manipule et je réfléchis. La question 4 Paul. J'écris des mots relatifs à l'alimentation et aux maladies. نكتب كلمات متعلقة بالalimentation بالأكل وبالي مالادي بالأمراض. دونك مثلا نفكروا في بعض الكلمات. نقولوا مثلا الدواء سميتو بالفرنسية médicament. الأدوية. دونك مثلا ونزيدو مثلا كاين بزاف الكلمات نتعاونو عليهم. مثلا نقولو fruit. نزيدو مثلا riz. اللي غي هو الأرز. نزيدو مثلا hôpital مستشفى. hôpital. نزيدو مثلا infirmière ممرضة. نزيدو مثلا légumes. نزيدو بزاف. نقولو مثلا légumes. كاين بزاف الكلمات متعلقة بالصحة بالأطعمة وبالمرض légumes. دونك هادو بين بزاف ديال لي مو كي سون ريلاتيف على لاليمونطاسيون اي او مالادي. ممكن نزيدو اكتر. ممكن حتى نتا سميتو في الاجوبه ديالك تفكر في وحدين اخرين غير هادو. داكوغ. من بعد كيجي السؤال الثاني جو كلاس دون لو طابلو سويفون لي مو كو جي اكري. في هاد لو طابلو هذا غادي نكلاسي هاد لي مو اللي كتبنا عاد دابا غنكلاسيهم هنا في هاد لو طابلو. ولكن هنا كما كنشوف في العمود الاول عندي مالادي
العمود الثاني عندي alimentation. دونك الكلمات qui sont en relation avec les maladies نكتبهم هنا و les mots qui sont en relation avec l'alimentation نكتبهم هنا. دونك بحال مثلا médicament واش واحد الكلمة متعلقة بلي مرضي ولا بالطعام الدواء. médicament c'est un mot relatif aux maladies. نكتب هنا médicament. مزيان. fruits les fruits واش maladie ولا alimentation؟ طبعا alimentation. نكتبو fruits. riz الرز غادي تكون في alimentation. hôpital غادي تكون في maladie. hôpital. infirmière حتى هي maladie. و légumes طبعا غادي تكون في alimentation. هذا غير مثال، ممكن نتوما تقلبوا على كلمات اخرى وتحاول انك تعمر بها هاد الجدول. داكوغ. نمشيو للقاعده. جو retiens عفوا exemple de lexique thématique relative à l'alimentation et aux maladies. هذا غير مثال ديال الحقل المعجمي ولا الكلمات متعلقه بالاليمونطاسيون اي مالادي. عطانا في السيري ا الكلمات المتعلقه بالاليمونطاسيون وفي السيري بي الكلمات المتعلقه بالمالادي. دونك عندنا بالنسبه للاليمونطاسيون عندنا ليغوم خضار، فخوي فواكه، فيوند شفناه في لو تكست لا فيوند ديال اللحم، مونجي اكل اكل ياكلو، لي اوف فروماج اوف هو البيض. لي مالادي عندنا لي غيم لا غريب، لي غيم نمشيو مثلا نعملو بحث. هذا هو لي غيم، وهو ملي كيكون الانف ديالك كيسيل. داكوغ. هذه هي غيم. نشوفو مثلا غريب، داكوغ. هي لا غريب. نقدرو نعملو مثلا الترجمة ديالهم. كنوريك كيفاش تقدر تعمل البحث في الدار. مثلا معرفتش كلمة، ممكن تقلب على الصور، ممكن تقلب على الترجمة ديالها اللغة العربية. الانفلونزا اولا الزكام. عندنا الغيم هو ديك نزلة برد ملي كتجي عندك. دونك on continue. soigner مثلا le médecin soigne le malade. دونك يداوي soigner soin جات من soigner. les soins هما الأدوية ولا بغينا نقولو guérir شافى يشافي. يعني هنا le médecin soigne le malade ولكن le malade a guéri شوفي. médicament عرفناها هي الأدوية، وكاين بزاف ديال الكلمات أخرى ممكن حتى هي نضيفوها. Merci de votre attention. إن شاء الله نتلاقاو في لا باج 101 باش نجاوبو على الأسئلة ديال الصفحة. شكرا.